لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أما بعد اللهم افتح لنا حكمتك وانشر علينا رحمتك وأنزل علينا بركتك وألبسنا لباس عفوك وعافيتك واهدنا سبل السلام وفقهنا في الدين وعلمنا التأويل واجعلنا اللهم من خيرة خلقك أجمعين وأرنا اللهم الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا اللهم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم آمين. Ikhwani tullab, barakallahu fikum. Insyaallah kita akan kembali melanjutkan pembelajaran imla. Jadi antum akan dilatih untuk menulis apa yang antum dengar. Jadi apa yang antum dengar, antum menulisnya atau berusaha untuk menulisnya. Taib. Akhuna Nausad, hadir. Ustaz. Iya, Masya Allah. Jadi antum masih hadir ya, mudah-mudahan istiqomah sampai akhir dars, sampai akhir pelajaran. Taib. Sekarang kita akan lanjutkan ya diktian atau imla'nya. Di kesempatan yang lalu kita sudah selesai dari imla' ad-dhabitus sabi'u. Sudah kita selesaikan ad-dhabitus sabi'u. Dan kembali anak ingatkan ikhwah sekalian bahwasanya pelajaran ini walaupun hanya sekedar latihan menulis apa yang didiktekan, tapi sebenarnya ini adalah pelajaran yang sangat penting. Sebagaimana di setiap pertemuan sudah anak ulangi, bahwa ketika nantinya antum melanjutkan menuntut ilmu di universitas misalnya, atau menuntut ilmu dengan para masyayikh, maka kebanyakan fawaid atau faedah yang antum dapatkan itu bukanlah faedah yang ditulis di papan tulis. Bahkan mungkin kebanyakan faedah yang antum dapatkan dari para masyayikh itu adalah faedah yang didiktekan. Atau faedah yang antum dengar, kemudian antum tuliskan. Jadi kalau seandainya antum tidak melatih dari sekarang, ya, maka kapan lagi antum akan melatih maharatu al-kitabah, melatih menulis ma yumla alaik, apa yang didiktekan kepada antum. Hadza min ahammid durus wa yanbaghi lana an nahtam bihadhihi atau bihadzal dars. Ini termasuk di antara pelajaran terpenting dan sudah selayaknya sebagai penuntut ilmu yang ingin melanjutkan ke jenjang-jenjang selanjutnya dalam menuntut ilmu dan ingin mulazamah dengan para masyayikh, mereka melatih kemampuan menulis apa yang didengar. Baik. Nastamir ikhwah sekalian. Kita akan lanjutkan ke ad-dhabitus tsaminu. Baik. Jadi mudah-mudahan akhuna Nausad bisa sabar sampai selesai dars dan ihtisabul ajr, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dari setiap yang antum tulis. Baik. Jadi kita berada di pelajaran imla ya.
diberi bagi yang baru masuk. Silakan menyiapkan pena dan buku atau kertas. Insya Allah kita akan menulis atau latihan menulis apa yang antum dengar. Jadi diharapkan untuk bersabar dan ihtisabul ajr. Harapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi di kesempatan yang lalu kita sudah menulis al-dhabitus sabi'u. Sekarang kita akan lanjut ke al-dhabitus thaminu. Baik, silakan buat antum yang baru masuk untuk mempersiapkan buku tulisnya atau kertas dan pena atau alat tulis ya untuk menulis. Kita mulai. Qala al-muallifu ghafarallahu lahu, berkata pengarang kitab, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa beliau, wa ghafarallahu lana ajma'in, dan mengampuni dosa-dosa kita semua, amin ya rabbal alamin. Ad-dhabitu tsaminu. Ad-dhabitu tsaminu. Ad-dhabitu tsaminu. Ad-dhabitu tsaminu. Zakatun ni'ami al-zahirati. 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 Baik, kita lanjutkan. Wal batinati asyukru. 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 Baik, kita lanjutkan. Wal i'tirafu bittaqsiri. 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 Kita ulang sekali lagi. Wal i'tirafu bittaqsiri. Wal i'tirafu bittaqsiri. Wal haya'u minal mun'imi subhanahu. Wal haya'u minal mun'imi subhanahu. Wal haya'u minal mun'imi subhanahu. Wal haya'u
minal mun'imi subhanahu. Wal haya'u minal mun'imi subhanahu. Wal haya'u minal mun'imi subhanahu. Nah, ulang terakhir. Wal haya'u minal mun'imi subhanahu. Wal haya'u minal mun'imi subhanahu. Baik. Sampai di sini ada yang ketinggalan? Baik, sepertinya tidak ada. Kita lanjutkan. Kita lanjutkan. Ad-dhabitut tasi'u. Ad-dhabitut tasi'u. Ad-dhabitut tasi'u. Ad-dhabitut tasi'u. Zakatul ilmi al-amalu bihi wa tablighuhu. 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 Nah, ulang terakhir. Zakatul ilmi al-amalu bihi wa tablighuhu. Nah, ulang terakhir. Zakatul ilmi al-amalu bihi wa tablighuhu. Kita lanjutkan. Ad-dhabitul 'ashiru. Ad-dhabitul 'ashiru. Ad-dhabitul 'ashiru. Ad-dhabitul 'ashiru. Zakatul a'dha'i adz-dzikru. 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 Kita lanjutkan. Wa taskhiruha fi ta'atillahi. 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 Kita lanjutkan. Wa salatud duha. Wa salatud duha.
wa salatul duha, wa salatul duha. Taib, ana ulang. Kita akan bacakan secara sempurna. Ad-dhabitul ashiru zakatul a'dha'i adz-dzikru wa taskhiruha fi ta'atillahi wa salatud duha. Baik, sampai di sini ada yang ketinggalan? Insyaallah nggak ada Ustaz. Nggak ada. Baik. Sekarang kita lanjutkan. Ad-dhabitul hadiya asyara. 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 An-ni'amu idza syukirat qarrat. 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 Ulang terakhir. An-ni'amu idza syukirat qarrat. Kita lanjutkan. Wa idza kufirat farrat. 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 Ada ulang terakhir. Wa idza kufirat farrat. Insyaallah ini kata yang indah ya. Sering diulang oleh para ulama. An-ni'amu, kenikmatan itu idza syukirat, apabila disyukuri, qarrat, maka dia akan menetap. Wa idza kufirat, dan apabila dikufuri, farrat, maka dia akan lari. Insyaallah. Ihfad hadzal kalam. Mungkin bisa dihafal ya kata ini. An-ni'amu idza syukirat qarrat wa idza kufirat farrat. Kalamun jayyid wa jamil. طيب نستمر. والشكر بالقلب. والشكر بالقلب. والشكر بالقلب. والشكر بالقلب. والشكر بالقلب واللسان والجوارح. واللسان والجوارح. واللسان والجوارح. واللسان
wal jawarihi wal lisani wal jawarihi waz zakatu was sadaqatu 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 syukrun lillahi ala ni'amihil adidah. Syukrun lillahi ala ni'amihil adidati. 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 Nah, ulangi terakhir. Syukrun lillahi ala ni'amihil adidati. Baik, sekarang Anak akan bacakan secara sempurna ya. Adzabitul hadiyah asyarah. Mungkin antum bisa melihat apakah ada yang ketinggalan atau ada yang salah. Adzabitul hadiyah asyarah. An-ni'amu idza syukirat qarrat. Wa idza kufirat farrat. Wasyukru bil qalbi wal lisani wal jawarihi waz zakatu was sadaqatu syukrun lillahi ala ni'amihil adidati. Baik, sampai di sini ada yang ketinggalan? Tidak ada, berarti kita lanjutkan. Kita lanjutkan. Qala al-muallifu ghafarallahu lahu al-faslu ar-rabi'u. Al-faslu ar-rabi'u. Al-faslu ar-rabi'u. الفصل الرابع صوم رمضان وثمرته في القلب. 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 طيب. Jadi Anda ulang sekali lagi. Al-faslur rabi'u Shaumu Ramadhana wa thamaratuhu fil qalbi. Kita lanjutkan. Wa fihi thamaniyatu dawabita. Wa fihi thamaniyatu dawabita.
wa fihi thamaniyatu dawabita. Wa fihi thamaniyatu dawabita. Ad-dhabitul awwalu Ad-dhabitul awwalu Ad-dhabitul awwalu Ushkurillaha 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 an balaghaka syahra Ramadhan. 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 Anda ulang sekali lagi, ada sedikit kesalahannya. Ushkurillaha an ballaghaka. Di sini ada tasydid pada huruf lamnya. Syahra Ramadhan. Anda ulang sekali lagi. Ushkurillaha an ballaghaka syahra Ramadhan. Ushkurillaha an ballaghaka syahra Ramadhan. Baik, kita lanjutkan. Litanala hasanatihi. Litanala hasanatihi. Litanala hasanatihi. Litanala hasanatihi. Litanala hasanatihi. Wa tafuza binafahatihi. 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 Baik, Anda ulang. Anda akan baca secara sempurna dan mungkin bisa diperhatikan apakah ada yang ketinggalan atau tidak. Ad-dhabitul awwalu ushkurillaha an ballaghaka syahra Ramadhan litanala hasanatihi wa tafuza binafahatihi. Wa tafuza binafahatihi. Kita lanjutkan. Ad-dhabitus tsani. Ad-dhabitus tsani. Ad-dhabitus tsani. Ista'idda. Ista'idda lidukhuli babir rayyani bi ihsanis siyami. Ista'idda lidukhuli babir rayyani bi ihsani as-siyami. Ista'idda lidukhuli
babir rayyani bi ihsani as-siyami ista'idda lidukhuli babir rayyani bi ihsani as-siyami ista'idda lidukhuli babir rayyani bi ihsani as-siyami. Nah, ulang terakhir. Ista'idda lidukhuli babir rayyani bi ihsani as-siyami. Tayyib. Sampai di sini ada yang ketinggalan? Tayyib. Tidak ada, kita lanjutkan. Ad-dhabitu tsalitsu Ad-dhabitu tsalitsu idza jaa Ramadhanu 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 futtihat abwabul jannah 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 fa'mal ma yu'ahhiluka lidukhuliha 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 min jami'i abwabiha min jami'i abwabiha min jami'i abwabiha min jami'i abwabiha min jami'i abwabiha. Baik. Ana ulang, ana akan baca secara sempurna ad-dhabitus tsalitsu. Mungkin bagi antum yang ada ketinggalan bisa menulisnya atau memperbaiki tulisan yang salah.
Ad-dhabitu tsalitsu idza jaa Ramadhanu futtihat abwabul jannah fa'mal ma yu'ahhiluka lidukhuliha min jami'i abwabiha. Min jami'i abwabiha. Baik, sampai di sini ada yang ketinggalan? Baik, tidak ada. Kita lanjutkan sedikit. Lanjutkan sedikit lagi. Ad-dhabitu ad-dhabitur rabi'u tamatta' bil Qur'ani fi Ramadhan. 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 Ad-dhabitul khamisu, kita lanjutkan. Ad-dhabitul khamisu, ad-dhabitul khamisu sum sauman tafrahu bihi yawma talqa rabbak. Sum sauman tafrahu bihi yawma talqa rabbak. Sum sauman tafrahu bihi yawma talqa rabbaka. Sum sauman tafrahu bihi yawma talqa rabbak. Sum sauman tafrahu bihi yawma talqa rabbaka. Nah, ulang terakhir. Sum sauman tafrahu bihi yawma talqa rabbaka. Baik, sampai di sini selesai. Kita akan tampilkan layarnya. Tapi ini adalah poin yang pertama kita tulis tadi ya. Atau halaman yang pertama yang kita tulis dari Ad-dhabitus tsaminu sampai Ad-dhabitu al-hadiya asyara. Ad-dhabitus tsaminu sampai Ad-dhabitu al-hadiya asyara.
Dan ini masih pada al-fasl al-thalith, berkaitan dengan zakah. Silakan diperbaiki apa yang salah. Perbaiki kesalahan. Baik, gimana? Ada kesalahan? Atau semuanya benar semua? Gimana? Ini sudah selesai? Sudah insya Allah. Perbaikannya? Sudah ya, berarti kita masuk ke halaman selanjutnya. Halaman selanjutnya, ini. Ini sisanya ya. Syukrun lillahi ala ni'amihil adidah. Syukrun lillahi ala ni'amihil adidah. Kemudian ini yang terakhir. Terakhir kita tulis, atau yang kita dikte tadi adalah Al-Faslur Rabi'u, Sawmu Ramadan wa thamaratuhu fil qalbi. Masya Allah, ini tulisan yang sangat bagus ya. Mungkin bisa dibaca-baca, perbanyak membacanya, khususnya mempersiapkan diri menyambut bulan Ramadan ya. Jadi kita tulis sampai Ad-Dhabitul Khamisu. Baik, karena waktu juga sudah habis ya, sudah berakhir, kita ucapkan terima kasih kepada ikhwah sekalian yang sudah hadir dan sudah sabar mengikuti semua sesi pelajaran, baik sesi pertama berkaitan dengan Arabiah Baina Yadik, dan sesi kedua berkaitan dengan Darsul Imla. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ganjaran kepada antum sekalian, ganjaran ikhlasnya antum dalam menuntut ilmu,
ganjaran sabarnya antum dalam menuntut ilmu dengan ganjaran bighairi hisab, ganjaran yang tanpa batas. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup perjumpaan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.